Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, para siswa, sahabat. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Pada kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1 lesson 3. Will you practice activity 6 until finish? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Let's pray together. Next activity 6, aktivitas 6. Dear student, anak-anak sekalian, it's time to check your skill in giving and responding to personal information about someone. Saatnya Ananda mengukur kemampuan Ananda dalam memberikan respon atau membuat pernyataan atau ungkapan tentang jati diri seseorang. Listen to your teacher carefully. Dengarkan guru kamu dengan cermat. He or she will ask some question about the people in the card. Beliau akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang seseorang di kartu. Give our responses. Beri jawaban secara lisan. And then write your responses in the provided space. Dan kemudian tulis jawabanmu di kotak yang disediakan. Ini adalah bentuk kartunya ya. Teacher say, gurumu katakan, 1. Dear student, halo anak-anak, are you ready to practice English with me? Apa kamu siap untuk mempraktekkan bahasa Inggris denganku? Yes, we are ready. Your response is, ya, kami siap. 2. Nomor 2. Well, baik. Listen carefully to my question, will you? Dengarkan dengan cermat pertanyaanku. Sure, miss, or sure? Tentu saja, Bu, Pak. Study the card first to understand the information on it. Pertama, pelajari kartu untuk mengetahui informasi tersebut. Sure, miss, sir. Do you find any difficult words on it? Apakah kamu menjumpai kata-kata yang sulit? No, miss, sir. Tidak, Bu, Pak. 5. Good. Let's start now. Bagus. Ayo lanjutkan sekarang. Yes. Number 6. What is the name of the boy in the card? Siapa nama laki-laki di kartu tersebut? His name is John. Namanya adalah John. 7. Where is he from? Dari mana dia berasal? He is from America and that means he is Americans. Dia berasal dari Amerika. Where does he live? Di mana ia tinggal? He live in the USA country. Dia tinggal di kota USA. 9. How old is he? Berapa umurnya dia? He is 13 years old. Dia berusia 13 tahun. 10. What is his hobby? Apa hobinya? He likes baseball and sports stuff. Dia menyukai baseball dan olahraga. 11. Well, baik. Thanks for practicing. Thank you, miss or sir. Next activity 7, aktivitas 7. It's time to practice in pair. Anda sekalian, saatnya untuk berlatih secara berpasangan. Find a partner. Ya. Carilah seorang pasangan. Conduct a dialogue talking about the girl in the picture provided. Lakukan percakapan membicarakan gadis di dalam kartu yang disediakan. Use the same model of dialogue in activity 1. Jadikan dialog di aktivitas 1 sebagai model atau contoh. Name Tina, country England, nationality English, age 12, hair red, eyes blue, clothes purple dress, like shopping, dislike ice cream, interest passion. Itu tadi biodatanya ya.
Nah, ini contoh dari bentuk dialog di aktivitas 1 ya, untuk kalian jadikan modelnya. Next activity H, aktivitas 8. After performing the dialogue, setelah kamu selesai melakukan atau memeragakan percakapan dengan pasangan, write all the expressions in the dialogue in the table below. Tuliskan semua ungkapan yang ada dalam percakapan di tabel berikut. Ini cara menjawabnya seperti ini ya, mengisi tabelnya. Kamu, your partner, expression ya, ekspresi partnermu atau temanmu ya. Hi, how are you? Bagaimana kabarmu? Fine. Baik. Do you know if our science teacher is Mrs. Erna? Apa kamu tahu jika kita mempunyai guru sains bernama Ibu Erna? Yes, I know. Ya, saya tahu. What do you think about she? Apa yang kamu pikirkan tentang beliau? I think she is smart and patient. Saya pikir beliau pintar dan sabar. What your opinion about smoking? Apa pendapat kamu tentang merokok? I think smoking is not good for our health. Saya pikir merokok itu tidak baik untuk kesehatan. I think so. Saya pikir juga. Do you think it will rain today? Apakah ini akan turun hujan? I guess it's going to rain today because the sky is cloudy. Saya kira akan turun hujan hari ini karena cuacanya mendung. I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. The sun still shines. Matahari masih bersinar. Next, let's sum up. Ayo kita simpulkan. Well, students, Anda sekalian, we have come to the end of lesson 3. Kita sudah berada di akhir pembelajaran 3. What have you learned so far? Apa yang kamu pelajari sejauh ini? The summary below may help you. Ringkasan materi berikut ini mungkin dapat membantu kamu. When you get involved in a dialogue with the goal of asking and giving personal identities, ketika kamu terlibat dalam percakapan dengan tujuan minta dan memberi informasi tentang jati diri, you have to go through 3 stages. Kamu akan melalui 3 tahapan pembicaraan. What are the 3 stages? Apa saja tahapan tersebut? Give the example of expressions used in each stage. Berikut contoh ungkapan yang digunakan pada masing-masing tahapan. Stage 1, tahapan 1, opening, pembuka. Contohnya, hi, good morning, hello, can I have your time? Dan seterusnya. Stage 2, langkah 2, asking and giving information about personal identity. Ya, bertanya dan memberi informasi tentang jati diri. What's your name? Where do you live? How old are you? Ya, dan seterusnya. Stage 3, tahapan 3, closing, penutup. Contohnya, sorry, I have to go now. See you. The bell is ringing. Let's go to the class. Dan seterusnya. It's time to do a reflection. Saatnya kamu melakukan refleksi. Tell us what you felt during the time you spent on learning lesson 3. Ceritakan apa yang kamu rasakan selama mempelajari materi pembelajaran 3 ini. Answer the question provided honestly. Jawablah pertanyaan dengan sejujurnya. Berikut ini adalah self-assessment, penilaian diri. Day or date, hari, tanggal. Name, nama. Kelas, ya, kelas. Student number, ya, nomor kamu, nomor induk atau juga nomor absen, ya. Ini adalah tabelnya number, questions, your answer. Ada nomor, pertanyaan, dan jawaban kamu. Number 1, did you pray before and after this lesson? Apa kamu berdoa sebelum dan sesudah belajar? 2, did you find any difficulties in opening a dialogue appropriately? Apa kamu menjumpai sesuatu yang sulit di pembuka dialog? 3, did you find any difficulties in asking and giving personal information? Apa kamu menemukan kesulitan meminta dan memberi informasi seseorang? Ya, number 4, did you find any difficulties in closing a dialogue appropriately?
Apa kamu menjumpai kesulitan di penutup dialog tersebut? Ya, silakan kamu jawab berdasarkan pengalaman kamu selama belajar. Ya, demikianlah pembelajaran kita. Lesson 3, will you practice activity 6 until finish? Semoga bermanfaat buat kita semua. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.